आप अपने सामान जय श्री राधे। स्वयं देखभाल करें। আজ রাধাকুণ্ডে স্নান করতে নেমে অসাবধানতায় একজন জলে ডুবে গিয়েছে, তাকে খোঁজাখুঁজি চলছে। अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें। মধ্যপ্রদেশ থেকে আগত मोबाइल पर्स यहाँ से बंदर भी उठा के ले जाते हैं, इसलिए आपसे पुनः निवेदन करते हैं हम अपने सामान का মধ্যপ্রদেশ থেকে আসা এক ভক্ত आपके सामान के चोरी होने पर স্নান করতে নেমে জলে ডুবে গিয়েছে। समाज जिम्मेदार नहीं होगा। অনেক খোঁজাখুঁজি চলছে, এখনো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। सीट आपका है। কতক্ষণ হলো? आपका বিকাল 5টায় आपसे স্নান করতে নেমে ডুবে গেছে। कुंड पर गंदगी ना फैलाएं, सफाई बनाए रखें, खाने की वस्तुएं इधर उधर ना फेंकें, इस्तेमाल कोई भी चीज इस्तेमाल करने के बाद इसको घाटों पर न पटके। सुने, तीर्थ यात्रियों से निवेदन है कुंड के घाटों पर सफाई बनाए रखें। कोई भी আমাদের রাধাকুণ্ডে আজকে একজন চান করতে নেমে অসাবধানতায় তলিয়ে গেছে, তাকে খোঁজাখুঁজি চলছে। বিকাল 5টা থেকে এখনো খোঁজাখুঁজি চলছে, কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি সমস্ত চেষ্টা সাবধান রাখবে। এখানে চোর চোরি উঠাইগিরা ইত্যাদি লোক সাবধান থাকতে হবে। জলে ডুবে গিয়েছে, তলিয়ে গিয়েছে। কারু পুরোহিত পূজারী ব্রজবাসী উপরে কেউ দায়িত্ব হবে না। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। মধ্যপ্রদেশ থেকে এসেছেন 8 জন, তার ভিতরে একজন তলিয়ে গিয়েছে। জয় শ্রী রাধে। সাবধান রাখবে, কেন বাঁধো চোর বদমাশ উঠাইগিরা ইত্যাদি